ميوزك اور ميسة عيسى. تحية وسلام لكم أينما كنتم في هذا العالم الشاسع والواسع. أتمنى أن تكونوا بخير بصحة عافية جيدة وأن تصطحبوني اليوم في ميوزك اور ات هوم لكي ندق أبواب الفنان الفرنسي البريطاني الإيطالي لديه كل هذه الجذور بيرس فاتشيني. بيرس فاتشيني سيفتح لنا أبواب عالمه اليوم، سيحدثنا عن الموسيقى، عن الصوت، عن الحياة، عن ما جرى خلال الحجر، عن أشياء عديدة هكذا تلون وتركب وتصنع عالمه. وكذلك نكتشف الآلات التي يستعملها، آلات مختلفة من الجمبري إلى الجيتار إلى آلة تشبه العود والجيتار في آن واحد. كل هذا في حكاياتنا اليوم مع ميوزك اور ات هوم في دار بيرس فاتشيني. فهيا بنا. ميوزك اور ميسة عيسى. بيرس فاتشيني، أنا سعيدة جدا للقائك في دارك. شكرا على استقبالي في منطقة سيفن هنا في جنوب فرنسا. أنت محاط بآلاتك ومحاط بالطبيعة في الجبال، في الغابات بالأحرى، وهذه المنطقة جميلة جدا التي تسكنها وتعيش فيها منذ فترة زمنية طويلة. شكرا على الاستقبال. والسؤال الأول، كيف يعيش منذ أن بدأ الحجر بيرس فاتشيني هذا الحجر، وكيف يعيش أيام الحجر؟ Je te remercie de me recevoir dans ton univers avec tes instruments et dans ta région, pas loin des bois. Et j'aimerais savoir comment je l'ai vu sur Internet, mais j'aimerais avec tes mots entendre, comment tu as vécu jusque-là ces 50 jours et plus de confinement? Écoute, je dirais déjà, avec la chance que personne dans le cercle proche de ma famille a été malade. Donc c'est la plus grande chose pour le moment. Je suis en train de toucher du bois. Donc avec ça, ça fait qu'on a été à la maison et je me suis rendu compte que ça fait probablement 15 ans que j'ai pas été d'un trait autant à la maison avec ce confinement. C'est le printemps et moi je suis plutôt solitaire comme garçon. On a la chance de vivre à la campagne dans une très très belle région et j'ai mon studio dans les bois où je me trouve maintenant. Et voilà, donc c'est très propice à la création et de ce point de vue-là, je me rends compte la chance d'avoir cet accès à la nature quotidiennement comme ça, de travailler dans le jardin, de marcher, d'être vraiment à l'écoute de la nature. Donc, de ce point de vue-là, le confinement, je l'ai vécu de façon avec beaucoup de chance et quand même pas mal de sérénité. Ça m'a aussi permis euh, de suivre les enfants aussi. أنا كان لدي كثير من الحظ منذ أن بدأ هذا الحجر، لأنني أعيش في منطقة جميلة جدا، منطقة السيفن، ولدي استوديو الذي أتحدث معك منه الآن حيث أعمل، ليس بعيد عن الغابات أيضا. وأنا شخص سوليتير، أحب أن أبقى في الدار، فهذا الشيء لم يزعجني، بل على العكس هذا الربيع، نحن في فترة الربيع، الطبيعة جميلة وأنا حظي وافر بأنني أعيش في ظروف مثل هذه الظروف وأستطيع أن أستفيد من المشي وأن أتجول في الغابة بالقرب وأن أعمل في هذه الظروف التي أعيش فيها، وبالطبع أيضا أن أكون بقرب الأطفال. وسعيد أيضا ربما، وهذا حظ وافر بالنسبة لي، أن ليس هناك أشخاص أصيبوا بالحالة حولي في عائلتي. كل هذه الأشياء تجعلني أقول نعم، أنا محظوظ بكوني موجود هنا. C'est une chance de vivre ce confinement de cette manière-là, bien évidemment, et on en parlera aussi de ce que tu peux imaginer après le confinement, parce que nous sommes maintenant dans cette phase dite de déconfinement. Mais je propose d'écouter d'abord de la musique, si tu veux bien. On va commencer par un premier morceau de ton album I Dreamed an Island. C'est ça. Et le morceau s'intitule Anima. Un mot avant peut-être Anima. sur le mot, sur l'histoire de ce morceau. كلمة Oui. عن كلمة عن مقطوعة أنيما التي سنستمع إليها الآن، والتي هي مأخوذة من ألبومك الأول الأخير عفوا I Dreamed an Island. كلمة عن هذه الحكاية، حكاية أنيما.
Je vais essayer j'ai oublié de garder les réponses courtes. Désolé pour ça. It's okay, it's okay. Euh, donc, anima, bien sûr, ça veut dire âme. Et dans l'idée de l'anima, je parle surtout de l'idée de la mémoire généalogique, c'est-à-dire la mémoire de nos ancêtres qui est en nous, mais aussi de la mémoire collective et la mémoire culturelle. إذا Voilà. هناك كلمة أنيما تأتي من الروح. أنيما معناها الروح، وفي هذه المقطوعة نتحدث عن الإرث الموجود في داخلنا من أجدادنا، الإرث الثقافي culturel, mais aussi les trois, tu as dit, pardon, culturel et je suis super. Je parlais de l'idée d'une mémoire culturelle, de la mémoire aussi généalogique, et c'est-à-dire la mémoire est aussi une mémoire ancestrale. Et donc, j'ai une sorte de romantisme par rapport à ça, parce que je considère que l'attraction que j'ai, par exemple, pour les musiques du Moyen-Orient ou les musiques de l'Afrique du Nord, évidemment les musiques méditerranéennes qui sont dans mes racines très proches, mais je considère que en fait tout ça bouillonne dans mon ADN et dans ma mémoire, et c'est pour ça que j'ai cette attraction et cet amour pour cette culture-là. Donc je parle de l'idée de rester proche avec cette mémoire-là, parce que sinon on est comme un arbre qui risque de tomber si on n'est pas enraciné. Donc c'est un peu ça l'idée. إذا هذه الثقافات المختلفة الموجودة في هيكليتنا في الADN موجودة داخلي. أنا أتحدث في هذه المقطوعة أنيما عن أجدادنا وعن الموسيقى التي هي موجودة في داخلنا كإرث روحاني، كإرث موجود في شراييننا. مثلا أنا اهتمامي بموسيقى شمال أفريقيا وموسيقى المتوسط تأتي من هذا الإرث الموجود في داخلي، وأعتقد بأنني في هذه المقطوعة أحمل هذا الإرث إليكم، ومن المهم جدا أن نحافظ عليه لأننا نصبح كشجرة من دون جذور. إذا ما فقدنا هذا الشيء تنكسر الشجرة ولا نستطيع أن نتابع المشوار. I keep remembering, can't forget. I keep remembering, can't forget. Of all the memories I should keep, and with regret I slowly weep. I keep on thinking I can't stop. I keep on thinking I can't stop. December daydreams in the cold. You could have stayed here growing old. Anima, anima, anima che mi porti là. E sti lontano, pa considerare tutti i ricordi che fossi tagliare. E sti pumare, che han fatto tornare, che pa una barca che fossi chiustare. I must remember, can't let go. I must remember, can't let go. And Reverie holds me for a while, brings back the color of his smile. Anima, anima, anima che
porta di anima, anima che mi porti di e sti lontano senza aspettare, solo l'amore e la saustica sento. Lo sta lontano, scrocione fanno, ma si l'ascolta diventa un canto. E quando ne viremo da, n'avemo cose contare, ne viuli tu occhio l'anima, viuli tu occhio mai nadi. شكرا على هذه المقطوعة الجميلة، مقطوعة أنيما. شكرا لأنك تستقبلني في دارك بيرس فاتشيني. أنت في منطقة السبن، هذه المنطقة المعروفة في جنوب فرنسا بخضارها وبجمالها، وأنت محظوظ كما قلت من قليل لأنك متواجد هناك. كلمة عن هذه المقطوعة أنيما التي هي تحملنا إلى باليرم أيضا. أنت من أصل إيطالي ومن أصل إنجليزي، فهذه المنطقة تحديدا باليرم واللغة التي غنيت بها حاملة لإرث عريق. كيف تصف لنا هذه المنطقة تحديدا وتأثيرها في هذه المقطوعة، ولماذا اخترت هذه المنطقة تحديدا؟ Dans le morceau, il y a cette langue qui vient de Palerme, et il y a cet héritage très dense et très riche de la région. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Pourquoi Palerme? Pourquoi le choix de cette langue? Qu'est-ce que ça représente? Je pense que de plus en plus, quand je fais un album, j'aime bien avoir une sorte de concept assez précis avant que je me mets à écrire, de façon que je peux vraiment écrire pour un thème, comme si j'écrivais des chapitres pour un roman. إذا عندما أقوم بصناعة ألبوم أحب أن يكون هناك كونسبت، أي رؤية للألبوم، وأكتب رويدا كمن يكتب كتاب، إذا مع فقرات معينة ومع فصول معينة. Et du coup, mon histoire que je voulais raconter était aussi une sorte de miroir de quelque part toutes ces influences et toutes ces origines qui dansent en moi. Et au départ, j'étais parti sur un point géographique pour rassembler ces influences qui étaient plutôt l'Espagne. Et après, je me suis rendu compte que l'histoire que je voulais raconter, qui était cette rencontre de langue, de culture, de religion qui s'est passée à partir du 7e, 8e siècle en Espagne, avait aussi une variante sicilienne qui était beaucoup moins racontée que celle de l'Andalousie. إذن عندما أريد أن أروي كل هذه الثقافات qui danse en moi التي ترقص داخلي، أتجه هكذا أو اتجهت في البدء إلى إسبانيا، ولكن سرعان ما عرفت أو أحسست بأن هناك ما يشابه ما جرى في إسبانيا في القرن السابع. هناك منطقة سيسيليا، هذه المنطقة ثرية جدا أيضا، التي هي أيضا حاملة لكل هذه الثقافات، والتي هي جزء من حكايتي ومن مشواري أيضا، ولذا اخترت هذه المنطقة وهذه اللغة تحديدا. D'ailleurs, même au niveau de la cuisine, c'est extraordinaire la Sicile pour ça. C'est un passage, حتى على صعيد الطبخ إذا Sicile. En fait, le truc, c'est que l'argument se fait tout seul parce que l'album, c'était une célébration de tout ce qui se passe quand les gens ont la possibilité de prendre des pinceaux, des outils pour faire de la sculpture, de l'architecture, de l'ingénierie, des stylos pour écrire, du papier, des instruments de musique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a que de la beauté. Donc, il n'y a que de la beauté en cuisine, il n'y a que de la beauté en architecture, en peinture, etc. Et la Sicile, c'est cette mémoire-là, comme la Syrie, comme partout, quoi, comme l'Espagne.
Donc c'est cette mémoire-là que هذه je هي célèbre. الذاكرة اللي نتحدث عنها، ذاكرة البلدان التي استطاعت أن تتنفس الثقافة في كل يوم. سيسيليا عندما في هذه الجزيرة، عندما تستطيعين أن تأخذي القلم، الريشة، أن تنحتي، أن ترسمي، أن تفعلي، أن تقدمي، كل هذه الأشياء تعطي ما نسمي الجمال. وهذا ما عرفته جزيرة سيسيليا، وهذا ما تعرفه بلدان أخرى أيضا في فترات معينة مثل سوريا وغيرها من البلدان، حيث نعيش لحظة ثقافية فعلية فيها يسيطر الجمال. Un vrai moment culturel sur lequel prédomine ou vibre la beauté. Oui, et pourquoi on parlait de ça au XXIe siècle? Parce que malheureusement, il faut en reparler parce que les humains n'apprennent pas les leçons de leur propre tragédie en fait. Et donc, au lieu de faire un appel ou un rappel à des choses qui sont sombres dans l'histoire, puisqu'il y en a beaucoup, j'ai voulu célébrer des moments de lumière. Donc, ces moments de lumière, c'est cette mémoire sicilienne qui est une mémoire d'une célébration d'une forme de métissage culturel, religieux. Et c'est absolument extraordinaire. Et j'ai eu besoin de faire ça par rapport à ce qui se passait aujourd'hui. Donc, parler de ce qui se passait il y a 800 ans pour se rappeler de quelque chose de fondamental aujourd'hui. إذا لماذا نتحدث عن هذا الموضوع اليوم؟ إلى أي مدى هذا الحديث عن الثقافات الغابرة كالثقافة في جزيرة سيسيليا عندما عرفت هذا الأواج، ما هو الدور هذا الشيء في عصرنا اليوم؟ لأن الإنسان لا يتذكر، ينسى التراجيديا التي عاشها وينسى الأشياء ولا يتعلم من أخطائه. فعلينا أن نتذكر بأن هناك حقبات منيرة des époques de lumière، وأنا أحب أن أتذكر هذه الحقبات على أن أتذكر الحقبات السوداوية الصعبة للإنسان، لكأننا نتعلم منها، لكي نستطيع أن نتعلم من تلك الحقبات، حيث كان هناك فعلا حوار ثقافي ديني، ميتيساج، أي مزج فعلي للثقافات. Found an ocean, but it dried away. Found a rock, but it crumbled to dust. Found a valley, it was cold as ice. Found a mountain, couldn't reach the top. To be lost is to be found. To be sky is ever to go down to the ground and earth abound. To be sky is ever to rise up from the ground. Found a fire, but it burned to ash. Found a lover, lover gave me up. Found a dream, left me for dead. Found a heaven, wouldn't let me in. To be lost is to be found. To be sky is ever to go down to the ground and earth abound. To be sky is ever to rise up from the ground, 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 from the ground.
Aujourd'hui, tu travailles sur beaucoup de choses, puisque le confinement n'a pas changé ton rythme, contrairement peut-être à d'autres, à part pour les déplacements, mais il y a beaucoup de travail sur des nouveaux morceaux, sur des nouvelles choses. Donc voilà, je me permets de poser la question. Et si oui, où tu en es et qu'est-ce que tu peux partager avec nous؟ أين أنت اليوم في سوتشيني في عملك مع هذه الفترة الحجر وإنتاجك الموسيقي وهل تشاركنا شيء مما تفعله اليوم؟ En ce moment, je suis en train d'explorer de nouveau un thème, c'est-à-dire un titre d'album et un sujet qui va sous le titre de Shapes of the Fall. Donc, Shapes of the Fall, c'est les formes de la chute. Et ça, ça sera le sujet de l'album. إذا أحاول أن أعمل اليوم على موضوع جديد اسمه Shapes of the Fall أي الشكل الوقوع the fall la chute وأحاول أن أعمل على شكل هذا الألبوم الجديد عبر هذا الموضوع تحديدا. Very interesting, très intéressant le titre Shapes of the Fall. Et en fait, ce titre, Shapes of the Fall, il a une allusion à il y a plusieurs interprétations. Parce qu'en anglais, The Fall, c'est bien sûr la chute. C'est aussi, dans certains usages, certains pays anglophones, c'est aussi automnal. Donc c'est la référence à l'automne et ses couleurs automnales. Et c'est aussi une référence à l'idée de l'expulsion du jardin d'Éden. Donc c'est un album qui parle avant tout d'une sorte de crise écologique, parce que Shapes of the Fall, c'est un album qui décrit, si on imaginait, vous savez, chaque jour on lit un article, telle ou telle espèce en voie de disparition, a disparu, eh bien ça c'est une forme de chute. Donc cette forme-là, je la dessine, je la célèbre, et aussi je fais un espèce de cri d'appel pour dire... en fait, le jardin d'Éden, c'est nous, on est dedans et on est en train de le détruire. Voilà. إذا هذا الألبوم الذي يحمل أو أعمل عليه سيحمل عنوان Shapes of the Fall. بالكلمة fall بالإنجليزية باستطاعتها أن تكون الوقوع ولكن أيضا الخريف الأوتن أي هذا الموسم وفعلا هناك هذه الناحية ناحية الوقوع وأنا أخذه أيضا في ناحية ثالثة هي ناحية جنة عدن وكيف نحن اليوم بيئيا نخرج من هذه الجنة لأن نحن نعيش في جنة ولكن مع ما نفعله بالطبيعة وبالبيئة نفقد هذا الشيء نفقد هذه الجنة التي نملكها ففي الألبوم سأحاول كل مرة أن أتحدث عن ما يختفي سواء كان جنس من معين من الحيوانات أو من الكائنات الحية أرويها عبر هذه الموسيقى وهذا الألبوم أي أنه يحمل هذا الطابع البيئي. Ça porte cette empreinte écologique de comment les choses se décomposent sur notre terre aujourd'hui et comment tu vas les accompagner en son et en forme. Absolument. Avec toujours quelque part cette passion que j'ai parce que ces formes aussi, les formes que je célèbre et les formes qui dialoguent sur cet album sont aussi les traditions musicales différentes qui se rencontrent, les langues qui se rencontrent. Et donc, il y a quand même un sorte de fil rouge par rapport à ce que je disais avant et l'album précédent. هناك خط أحمر هو الخط الأحمر هو هذه الاحتفال السيليبراسيون بالثقافات التي تلتقي باللغات التي تلتقي بالأشياء التي تجتمع بالسهر بالميتيساج الذي هو كان موجود أصلا في ألبومي السابق أي أنني أتابع مع هذا الخط الأحمر في هذا الألبوم أيضا. Donc ça continue cette ligne rouge de métissage, de rencontres, de célébration, de langues, de différentes cultures à travers un questionnement sur la terre, l'écologie et sur les formes qui se... C'est très contemporain tout ça. Est-ce qu'on peut écouter quelque chose de ce que tu Absolument. نستطيع أن نستمع إلى مقتطف ربما مما تحضره Here's Fatchini في Music Hour at Home. Je vais vous jouer un morceau qui s'appelle, que j'ai appelé Epiphany. Voilà. You found me out, I heard you call loud and clear.
begged you then, surrender now, don't leave me here. What can I hope to find on this long road of mine? What can I hope to find till love leaves me behind? We spoke of change, you said turning, go lose yourself. And then it came, epiphany, and nothing else. Here where I'm bound to go, as winds gather round to blow, there where I pine for signs, till love leaves me behind. Merci beaucoup pour ce morceau, c'était très beau. Merci. C'est très work in progress, mais... Non, mais c'est très très beau. Et cet instrument est d'ailleurs très très intriguant. هذه الآلة بيرس باتشيني التي تعزف عليها والتي عزفت عليها elle صنعت خصيصا لك لأنها ما بين العود والجيتار. C'est un instrument que tu as fabriqué spécialement en fait. En fait, c'est un instrument... c'est un instrument que j'ai demandé à un luthier de faire, qui est une espèce de croisement entre un oud et une guitare. Et l'idée, c'était que, comme je suis guitariste, je pouvais avoir un instrument qui était sans fret et qui rappelait un peu une couleur de oud, mais que je pouvais utiliser plus avec une technique de guitariste. إذا هذا اللقاء هذه الآلة طلبتها فعلا خصيصا لي لأنها لقاء ما بين آلة الجيتار وآلة العود وبما أنني أعزف على آلة الجيتار طلبت أن تكون هذه الآلة ما بين العالمين لكي أستطيع أن أستعملها كآلة جيتار إذا تحديدا ولكنها فيها أيضا روح العود. Du coup, voilà. En fait, l'idée, c'était pour moi de commencer à explorer tout ce qui se passe dans les espaces sans fret, en fait. Parce que là, il y a pas de fret.
contrairement à la guitare, où c'est tempéré, les espaces, là, je suis dans la microtonalité, comme un violon, comme un violoncelle. Et du coup, ça pardonne pas du tout on n'est pas exactement sur la note comme on veut. Mais par contre, ce qui est intéressant, autant ce que j'ai exploré un peu dans le morceau précédent, c'est ces notes entre les notes dans le blues, par exemple, cette espèce de... On a ça. Et puis évidemment, plus dans les traditions de musique arabe, c'est des... Ça, on peut pas faire à la guitare. Voilà. إذا أنا أردت أن أكتشف هذه المنطقة اللي نسميها مثل البلو نوت، المنطقة التي هي ما بين النوتات. هذا المكان الخاص الذي فيه تجدينه في آلات الكمان وفي آلات الفيولون، وتجدينه في الموسيقى العربية، ولكن لا تجدينه في الجيتار. فأردت أن أحاول أن أدق باب هذا المكان الخاص عبر هذه الآلة التي تمزج ما بين العالمين، وأستعمل هذه الطريقة في آلتي وفي المقطوعة التي استمعت إليها. Searching for the blue note. Yeah, I mean, it's another shape. C'est une autre forme. Et c'est une forme qui, c'est un autre aspect de l'album, mais c'est une forme qui est souvent qui guérit en fait. C'est-à-dire l'album, il parle de cette chute, mais il parle aussi de qu'est-ce que font les humains pour se sentir mieux ou pour aller vers une forme de lumière, une forme de guérison. Et donc du coup, je m'inspire d'effectivement ces notes entre les notes, parce que quand il y a le... Cette note-là, pour moi, elle est sale. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est cette espèce cette grain de saleté, de précision et d'imprécision en même temps. Et l'autre aspect, c'est la trance, donc le ternaire. Et donc, je m'inspire beaucoup des traditions ternaires pour l'album pour essayer de contrer cette chute, en fait. إذا في هذا السقوط أو في هذه الشيب of fall، في هذا الهبوط، هناك أيضا هذه الرغبة في أن نتوق إلى النور، إلى اللوميير، إلى the light كما نقول باللغة الإنجليزية، أن نذهب إليه. وهذه النوتة تحديدا التي استمعت إليها فيها نوع من عدم الدقة، imprécision وبريسيزيون، دقة وعدم دقة، نوع من الوسخ الصوتي إذا ما شئت، ولكن هذا ما أحبه لأنها تحملنا إلى هذا المكان الذي باستطاعتنا أن نتوق فيه إلى النور. C'est beau. بيرس فاتشيني، هل باستطاعتنا أن نتحدث بسرعة ربما عن Hear My Voice، هذا العمل الذي عدة ألبومات مع عدة موسيقيين، حيث كل مرة تعطي الصوت لموسيقي معين، وأعطت آخر مرة صوتك كان هو الموضوع كما نقول. ولكن أخبرني قليلا عن هذا المشروع، وأين هو اليوم في مشوارك، وهل هناك اسم آخر يستعد للظهور؟ Le projet Hear My Voice qui a permis d'écouter beaucoup d'artistes, mais aussi ta voix à toi, est-ce qu'il en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a une préparation de travail avec un artiste quelconque? Comment ça se passe? Donc cette collection de EP, donc de disques, 4 titres, le mien dans la collection Hear My Voice, c'était le 4e. Et là, on va en faire un 5e, on est en train de le finir avec une artiste qui s'appelle Oriane Lacaille. إذا أوريان لاكاي هي الفنانة الخامسة التي سنعمل معها بعد 4 ألبومات أولى من سلسلة تحمل عنوان Hear My Voice، وهي الخامسة الآن. Et Oriane, son père est un grand musicien de La Réunion qui s'appelle René Lacaille. Et donc, elle a un héritage vraiment incroyable de musique créole réunionnaise. C'est une percussionniste et une chanteuse et aussi une songwriter. Et donc, ensemble, on a travaillé sur un projet qui, cette fois-ci, on est loin de la Méditerranée, mais on célèbre cette voix créole dans ses paroles, dans sa poésie et dans ses rythmes.
Et la musique de La Réunion, c'est vraiment une musique que j'adore. إذا موسيقى جزيرة الريونيون من حيث تأتي أوريان لاكاي وهي ابنة الفنان الذي يأتي من نفس الجزيرة والدها لاكاي غنية جدا هذه الموسيقى وثرية وفيها إيقاع وفيها أحبها كثيرا وهي التي ستكون إذا في الألبوم الخامس لهذه السلسلة وفيها بالطبع هي مغنية ولكنها تعزف على البركسيون أيضا لديها الإيقاع وبالرغم من بعد هذه الثقافة عن المتوسط ولكنها ثقافة أحبها كثيرا. Now I'm leaving out the dark for the last of the light to drown out this spark. Now I've spat out all the seed you mouthed under my tongue, so no flowers will come. No flowers will come. Your spell is undone. سنستمع إلى مقطوعة لك الآن مع آلة الجامبري التي تحبها كثيرا والتي تأتي من موسيقى الجناوة وتحديدا موسيقى فرانس الجناوة ولكن أنت ستقوم بتقديم مقطوعة لنيك دريك بصيغة مختلفة. Cover, a different sort of cover. Yeah. Et donc, est-ce qu'elle a, il s'appelle le morceau donc s'appelle? Le morceau s'appelle Road. Road. المقطوعة التي اختارها إذا بيرس فاتشيني لنا للفنان دريك والذي سيقوم بإعادة غنائها على آلة الجمبري أي توزيع مختلف هكذا صيغة جديدة. Ok. La raison pour laquelle je joue ce morceau de Nick Drake sur le Gombri, c'est que quand j'ai réécouté, il n'y a pas très longtemps, j'ai réécouté un peu ces morceaux parce que j'ai participé avec une performance et une interview à un film sur un documentaire sur Nick Drake. En réécoutant sa musique, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais pas noté avant, c'était l'influence des musiques Gnawa sur la musique de Nick Drake. إذا عندما قمت مؤخرا بالمشاركة في عمل لي أو حول نيك دريك وعندما أعدت الاستماع للمقطوعات لاحظت إلى أي مدى موسيقى نيك دريك متأثرة بالموسيقى الجناوة وفيها هذه روح الجناوة. T'as senti l'esprit de la musique gnawa dans les morceaux de Nick Drake? En fait, c'est facile d'oublier et on voit Nick Drake, on voit ce garçon très anglo-saxon, anglais, et donc on n'imagine pas l'association des musiques gnawa, mais il ne faut pas oublier que c'est le début des années 70 et que beaucoup des Anglais, ils allaient passer beaucoup de temps au Maroc, et tous les musiciens qui sont passés au Maroc, ils ont été extrêmement influencés par les Gnawi. Donc Jimi Hendrix, bien sûr, les Rolling Stones, il y en a beaucoup qui... Led Zepp, tout ça, ils ont été très influencés. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre l'influence sur un artiste très folk anglais comme ça. Mais c'est très subtil. Mais juste rythmiquement, les phrases qu'il fait à la guitare, ce sont vraiment des citations, à mon interprétation, de forme gnawa. إذا يجب أن نقول بأن كثير من الفنانين لا يجب أن ننسى نيك دريك ينتمي إلى الفولك الموسيقى الفولك ولكن هو أيضا تأثر كثير من الفنانين في السبعينات ليد زيبلين رولينج ستون جيمي هندريكس وغيرهم ذهبوا وحطوا في المغرب العربي وتأثروا بموسيقى الجناوة وعند نيك دريك هناك هذه الناحية أيضا ولكن بطريقة سبتيل أي حساسة جدا كما لو أن الجمل مكتوبة فيها روح موسيقى الجناوة. سوبر. هاد ديكوفرير أريد أن أكتشف.
Ok, بيرس فاتشيني إذا ومقطوعة رود. You can say the sun is shining if you really want to. I can see the moon and it seems so clear. You can take the road that takes you to the stars now. I can take the road that'll see me through. I can take the road that'll see me through. You can say the sun is shining if you really want to. I can see the moon and it seems so clear. You can take the road that takes you to the stars now. I can take the road that'll see me through. I can take the road that'll see me through. You can say the sun is shining if you really want to. I can see the moon and it seems so clear. You can take the road that takes you to the stars now. I can take the road that'll see me through. I can take the road that'll see me through. I can take the road that'll see me through. I can take the road that'll see me through. Merci. Merci, Ça, شكرا ça, جزيلا c'est- بيرس فاتشيني. Road. Ça, c'est version un peu improbable d'une chanson de Nick Drake, mais voilà. Elle est très étonnante et elle est très très attirante. إنها جميلة جدا وفي نفس الوقت نحس بما قلته، نحس بأن هناك فعلا هذا الباب المفتوح لموسيقى الغناوة. Et on sent vraiment cette ouverture possible vers la musique غناوة. Hmm. كل هذه الأشياء تحملني إلى سؤال ربما معاصر قليلا. نعيش اليوم مرحلة غريبة جدا، صعبة جدا كما يقول الكثير. كيف تنظر إليها اليوم على ضوء كل ما تفعله موسيقيا؟ كيف تنظر أنت إلى الأيام القادمة في سباتشيني؟ Avec tout ce que nous avons échangé depuis le début sur les métissages, sur le fait d'apprendre de nos erreurs, d'aller vers la lumière, mais la période que nous vivons, je dis bien mais, aujourd'hui est un peu particulière. Comment tu regardes, Piers Fatchini, les jours qui vont venir? Quel sentiment et quel souhait tu as? Voilà, qu'est-ce que tu ressens par rapport? Eh bien, je pense que c'est un casse-tête, mais je pense que c'est une casse-tête que les humains doivent impérativement trouver des solutions. Et c'est vraiment lié à notre mode de vie. Je suis vraiment persuadé, comme beaucoup de gens, et les recherches semblent aller dans cette direction-là, que ce genre de virus arrive et arrivera de plus en plus si on continue à dévaster la nature
et à pas respecter le monde où il y a le vrai wilderness. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Wilderness, l'émerveillement. Wilderness, c'est tout ce qui est sauvage. C'est vraiment le monde wild sauvage. نعم. إذا ما يجري اليوم يحثنا على أن نقول بأن الإنسان l'homme doit affronter un casse-tête، أي أنه يجب أن يواجه عمل صعب وأن يتجه نحو هذا العمل الصعب، ليس لديه خيار. طالما نحن لا نحترم الطبيعة التي نعيش فيها فنحن سنواجه مثل هذا الفيروس وغيره من الفيروسات، لأننا لا نحترم الوايلدرنس، أي المكان المتوحش، ربما الصادق في الطبيعة. Parce que, par exemple, dans mon album, je parle de ces formes de la chute, mais nous aussi, on est une espèce. Les humains sont une espèce sur cette planète comme une autre. Et on a tendance à oublier, on a tendance à penser qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut. Et le virus, c'est aussi une forme de rappel à ça. Et donc, je pense que c'est à la fois un moment crucial, mais c'est aussi un moment où il faut que tout le monde vienne ensemble et pour essayer de trouver de nouvelles solutions vers une forme de décroissance, vers un respect pour la nature, pour l'environnement, pour l'espèce animale, minérale, végétale. Voilà. Et je pense que sinon, l'humain, dans beaucoup de parties du monde, risque d'être une autre forme de cette chute-là. Et si on veut éviter ça, il faut qu'on arrive à je pense, aller vers une forme d'évolution au niveau de la pensée, je pense. أعتقد بأن علينا أن نعي بأننا نحن أيضا جزء من هذه الحكاية، حكاية الأرض، ونحن أيضا جزء من العناصر الحية، وعلينا أن نحترم الأرض، نحترم النبات، نحترم الفيجيتال، المينرال، أن نحترم كل ما هو حولنا، وأن نذهب إلى نوع أيضا من الديكروسانس، أي أن نخفف من النمو، وأن نحترم هذه البيئة التي نعيش فيها، وإلا نحن أيضا كالبشر كعنصر من هذه الأرض سنتعرض لأحد أشكال الهبوط الذي أتحدث عنه، أي أن نحن أيضا سنتأثر بهذا الشيء، وعلينا فعلا أن نتوق لهذا التحول وهذا الاحترام. Merci de m'avoir accordé du temps. شكرا لأنك أعطيتني الوقت. وبيرساتشيني أذكر بأنك تسكن منطقة جميلة جدا اسمها السيفن، وأنت تمارس قبل أن ننهي الحلقة ما نعرفه اليوم أيضا باللوكال عبر الموسيقى التي تقدمها. فحدثنا ربما عن هذا المشروع الذي هو في المنطقة التي تعيش فيها وتحديدا في الكنائس. Tu pratiques ce qu'on appelle une culture locale ou voilà, respectueuse de l'environnement, dans la mesure où tu fais aussi une série de concerts dans les églises où tu vas apporter ta musique aux autres. Et donc, c'est une forme aussi de respecter le local et d'être dans une approche de musique différente. Si tu peux nous en parler un peu, où en est ce projet? Donc, la première chose, c'est une série de concerts en musique acoustique. Donc, aucune sonorisation. C'est acoustique totale. OK? Et quand on est évidemment sans aucun micro, on fait comme les anciens. Pourquoi les anciens, quand ils avaient des liturgies chantées, ils allaient les faire dans l'église et ils construisaient l'église de cette façon? C'est pour le son. Voilà. Donc, on a la chance de pouvoir avoir dans notre région où j'habite, les Cévennes, beaucoup d'églises romanes qui ont un son absolument exceptionnel. Et donc, la série de concerts se passe beaucoup dans ces anciennes chapelles parce qu'elles ne sont pas tous... Il n'y a pas toujours la messe. Il y a plusieurs de ces églises qui sont désacralisées. إذا باستطاعتي أن أقول بأن الأساس في هذا المشروع هو الصوت، ونحن كأجدادنا نذهب إلى المكان الذي فيه الصوت جميل. وفي الكنائس هنا في منطقتي في السيفن هناك كثير من الكنائس الرومانية جميلة جدا، باستطاعتنا أن نستعملها لأن ليس كلها مستعملة بشكل ديني. وفي هذه السلسلة من الحفلات التي أقدمها والتي تكون في الكنائس الأساس هو الأكوستيك، أي ليس هناك أي نوع من الميكروفون أو الكهرباء، فعلا الصوت فقط في الكنائس. Le prochain sera où éventuellement? Bien, le prochain, je sais, on sait pas parce qu'on sait pas, on sait pas encore ce qu'on aura le droit de faire.
Mais j'espère et j'imagine quand même que les premiers concerts qui auront lieu, ce seront des concerts comme le nôtre, parce la capacité maximum, c'est autour de 100 personnes, puisqu'on n'a pas de micro de sonorisation. Donc j'espère que ce sera cet été. أتأمل لا ندري متى سنعود لكن أتأمل العودة مع حفل لأننا في أحد الكنائس لأننا لن نتعدى 100 شخص في الكنيسة وربما هي الحفلات التي ستسمح لنا ولكن لا أدري أتأمل أن يكون هذا الشيء هذا الصيف. C'est tout bête, mais en fait, la musique acoustique, c'est la musique écologique parce que on n'utilise pas de power, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie. Et voilà, donc pour moi, cette démarche-là, déjà au niveau du son et au niveau de l'énergie et au niveau de la trace carbone, elle est complètement neutre, à part le déplacement pour y arriver. Et certains, on peut y aller même à pied. Mais sinon, on est dans un truc de consommation vraiment de base. Et ensuite, tout ce qu'on fait là-bas, on va pas, je sais pas, manger des choses qui viennent même d'une autre région, par exemple. Le vin, il est local. La bouffe, c'est végétarien, c'est local. Tout est saisonnier, tout est local, voilà. Et ça va ensemble, voilà. إذا في هذه الحفلات التي نقدمها في الكنائس هي فعلا إيكولوجيك أي لأنها محافظة على البيئة لا نستعمل كهرباء أكوستيك في الكنائس بالإضافة لكوننا بعد الحفل نحن في قرية فنأكل من القرية نشرب من القرية كل شيء محلي أي أننا نحترم فعلا هذه الروح البيئية للحفلات وحتى على صعيد الكربون وأثر الحفلات فنحن نأتي بالسيارة ولكن أحيانا نمشي حتى لبعض الكنائس في المنطقة لأنها ليست بعيدة جدا أي أنه فعلا نوعية مختلفة ورؤية مختلفة للحفلات ولتقديم الحفلات بشكل بيئي لمن إيكولوجيك. Merci Pierce Faccini. Thank you. Merci à vous. Merci. Thank you. شكرا. Bring down the wall, break it. Stone by stone, bring down the wall, shake it to the bone. Tear down the rock, take it. Blow by blow, tear down the rock, make a tear go slow. Throw down your arms, believers, hellfire burn. Throw down your arms, believers, turn by turn. Put down the book, burn it, page by page. Put down the book, let the fire rage. Bring down the wall, break it, run across. Bring down the wall, shake it, must come down. I'll keep the flame burning, burning bright. I'll keep the flame burning, oh, shine your light. Veni la sala casa tua, e si vuole veni curi, castelli su castanave, n'altra voce ma qua. Ci vuole cangi la vita tua, non restare bloccato a già, tira niente per navigare, non lasciamo di fare un
ميوزك أور ميسة عيسى.